फ़र्ज़ नमाज के दरमियान वाले कादे में अहनाफ के नज़दीक दुरूद शरीफ पढ़ना मशरू नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इस पर तंज़ करते हुए मिर्ज़ा ने फतवाबाजी शुरू कर दी कि ये दरूद के दुश्मन हैं। वाली भाई ये है कि फ़िक़्ह हनफ़ी का मशहूर और मारूफ़ मसला है कि जो दुर्र मुख्तार और बहारी शरीयत में मौजूद है कि अगर कोई शख्स पहले तशहुद में, यानी कि अगर वो 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहा है तो पहला जो तशहुद आता है उसमें अगर भूल कर भी दुरूद पढ़ ले तो सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। जी, कहानी है। तो ये भी कहानी है। हाँ, तो ये फिर क्यों कहते हैं हम दुरूद वाले हैं हजरत? हजरत हम तो दुरूद वाले हैं, हमें क्या लोड़ है असला लेके जाने की? हम तो दुरूद वाले हैं। आप कहां से दुरूद वाले हैं? आप दुरूद के दुश्मन। आपकी दुआए कुनूत में दुरूद कोई नहीं। नबी इस्लाम ने जो सिखाई है वितर की नमाज में दुआए कुनूत के बाद दुरूद शरीफ है। आप कहां से दुरूद वाले हैं? आप तो ये कहते हैं कि दूसरी रकत में कोई भूल के दुरूद शरीफ पढ़ ले सजदा साहब वाजिब हो जाता है। आप तो दुरूद से भागने वाले हैं। दलाइल के ज़रिए इख्तलाफ राय करना कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जी चूँकि ये दरूद के कायल नहीं है तो ये दरूद के दुश्मन हैं, दरूद से भागने वाले हैं। अब इस पर हमारी पहली गुजारिश ये है कि सिर्फ अहनाफ नहीं बल्कि अहनाफ, मालिकिया और हनाबिला, इन तीनों के नज़दीक यानी 4 मज़ाहिब में से अक्सरियत दरमियान वाले कादे में फ़र्ज़ नमाज के अंदर दरमियान वाले कादे में दुरूद शरीफ को दुरुस्त नहीं समझती, दुरूद शरीफ की कायल नहीं है। अहनाफ के बुग़्ज़ में मिर्ज़े ने फतवा तो लगा दिया कि दरूद के दुश्मन हैं, दरूद से भागने वाले हैं। क्या ये सारे फिर दरूद के दुश्मन होंगे? ये सारे दरूद से भागने वाले होंगे? मालकी, हम्बली और हनफी सारे के सारे? एक और बात, जब अहनाफ की बात आती है तो मिर्ज़े का अंदाज़ इतना सख्त हो जाता है कि जी दरूद के दुश्मन हैं और दरूद से भागने वाले हैं, जबकि शिया नमाज के अंदर दरूद इब्राहिमी पढ़ते ही नहीं हैं। मुख्तसर दरूद पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते। लेकिन मिर्ज़ा ने आज तक ये जुमला उनके लिए नहीं बोला कि ये दरूद इब्राहिमी के दुश्मन हैं, बल्कि मिर्ज़ा ने झूठ बोलकर झूठी वकालत करने की कोशिश की और शिया के बारे में कहा कि शिया भी दरूद इब्राहिमी पर मुत्तफ़िक हैं, नमाज में वो भी पढ़ते हैं। झूठ बोल दिया मिर्ज़ा ने। हमें दुरूद तालीम फरमाए, तो फिर आपने दुरूद इब्राहिमी तालीम फरमाया जो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के दरमियान कॉमन है, पूरी उम्मत का इजमा है। बाहर निकल के नमाज से तो सारे फिर अपने अपने दुरूद लेके चल रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं जी ये दुरूद इब्राहिमी तो नाकिस है और इस तरह की बातें लिखते हैं अपने बुजुर्गों के, कोई दुरूद खिजरी और फलाना अपनी तरफ से डिवाइस किए हुए दुरूद, जबकि नमाज के अंदर सारे मुत्तफिक हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या वाकई शिया नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं या मिर्ज़ा गलत बयानी कर रहा है? शिया की मशहूर किताब नमाज पैगम्बर, जिसकी मिर्ज़ा ख़ुद बहुत तारीफ़ करता है, उसमें तो दुरूद इब्राहिमी नहीं लिखा, जबकि मिर्ज़ा कह रहा है कि दुरूद इब्राहिमी शिया सुन्नी सारे पढ़ते हैं, नमाज में सबका मुश्तरक है, नमाज में सबका इत्तेफाक है। फिर जब मिर्ज़ा को बताया गया कि शिया तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते ही नहीं है नमाज में, तो भी शिया के मुतल्लिक मिर्ज़ा ने ये नहीं कहा कि वो दुरूद इब्राहिमी के दुश्मन है, बल्कि उनका फिर दिफा किया। जबकि शिया हज़रात नमाज में दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी का कुछ हिस्सा तो पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो ये भी दुरूद इब्राहिमी का हिस्सा है ना। पूरा ना भी पढ़ें, इतना दुरूद अगर आप पढ़ लेते हैं नमाज दुरुस्त है। जी नाज़रीन, देखा आपने, पहले इसने झूठ बोला था, उस झूठ पर भी अब तक रुजू नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी। अब जब इसको बताया गया कि वो दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते तो कहते दुरूद इब्राहिमी का कुछ हिस्सा तो पढ़ते हैं ना, बस इतना काफ़ी है। यानी अगर अहले सुन्नत में से कोई दरूद इब्राहिमी पढ़ने का कायल ना होता तो मिर्ज़ा वो हदीसें दरूद इब्राहिमी के मुतल्लिक जो हदीसें हैं बुखारी में, मुस्लिम में, वो डिस्प्ले करा करा के फतवेबाजी करता कि ये लोग दरूद इब्राहिमी के दुश्मन हैं, ये हैं वो हैं, दरूद इब्राहिमी से भागते हैं। लेकिन जब बात शिया की आई तो मिर्ज़े का अंदाज़ कितना नरम हो गया, कितनी आसानी से मिर्ज़ा ने गुंजाइश निकाल दी, वो भी आपने सुन ली। अब मिर्ज़ा की तस्वीर का एक और रुख भी हम आपके सामने पेश कर देते हैं। बात जब दरूद के ये अहनाफ पर गुस्सा निकालते हुए मिर्ज़ा ने कहा कि ये दरूद के दुश्मन हैं, दरूद से भागते हैं, हालांकि सिर्फ अहनाफ नहीं बल्कि अहनाफ के साथ साथ मालकी और हम्बली हजरात, इनके नज़दीक भी दरमियान वाले कादे में दुरूद शरीफ मशरू नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा ने अहनाफ पर ही गुस्सा निकालना था, इसलिए मिर्ज़ा ने ये जुमले कसे। और दूसरी तरफ सूरह फातिहा के बाद आमीन शिया के यहाँ नमाज के अंदर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि शिया के यहाँ सूरह फातिहा के बाद अगर कोई आमीन कहता है तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है, फासिद हो जाती है। नमाज के मसाइल पर उर्दू में मशहूर शिया किताब नमाज पैगम्बर, जिसका हवाला पहले भी हम दे चुके हैं और मिर्ज़ा इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, उसमें उन्वान है नमाज के वाजिबात, फिर उसके बाद उन्वान है मुब्तिलात नमाज, यानी वो चीज़ें जिनसे नमाज बातिल हो जाती है। उनमें 6ठे नंबर पर लिखा सूरह हम्द के बाद आमीन कहना।
تو شیعہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن مرزا نے آج تک ایک دفعہ بھی شیعہ کے متعلق یہ جملے نہیں بولے کہ یہ آمین کے دشمن ہیں، آمین سے بھاگتے ہیں، ایک دفعہ بھی اس نے یہ لفظ نہیں بولا۔ یعنی مرزے کی فتوی بازی کا رخ صرف اہل سنت کی طرف ہوتا ہے، اہل تشیع کی جب بات آتی ہے تو مرزے کے اصول بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے۔ فرض نماز کے درمیان والے قاعدے میں درود شریف کو ہم درست نہیں سمجھتے، اور اس طرح مالکی اور حنبلی حضرات بھی درست نہیں سمجھتے، لیکن احناف یہ بھی تو نہیں کہتے کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ بھی تو نہیں کہتے۔ اور شیعہ کے ہاں تو آمین کہنے سے نماز سرے سے باطل ہو جاتی ہے، اور کتاب بھی وہ ہے جس کی مرزا خود تعریف کرتا ہے۔ تو آج تک مرزا نے ان کے متعلق یہ جملہ کیوں نہیں بولا کہ وہ آمین کے دشمن ہیں اور آمین سے بھاگتے ہیں؟ وہ جب میں نے کتاب کھولی نماز پیغمبر امین الحسینی اہل تشیع کے، اس وقت سمجھ لیں زبیر علی زئی کا جو مقام حاصل ہے، اس لیول کا علمی مقام ان کو اس حوالے سے بکس کے حوالے سے حاصل ہے۔ میرے نزدیک تو سنی شیعہ کی کتاب ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے۔ احادیث میں بھی سب سے بڑا مسئلہ نماز کا تھا، تو وہ بھی میں نے بتا دیا کہ نماز کا طریقہ بھی بخاری مسلم میں جو لکھا ہے شیعہ کے ہاں بھی وہی ہے۔ نماز پیغمبر جو لکھی حسین الامینی صاحب نے، انہوں نے زیادہ تر حوالے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کے دیے ہوئے ہیں، کتاب شیعہ کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے شیعت کا مقدمہ بھی کتاب لکھی جسے ایوارڈ ملا ہوا ہے، اور نماز کے طریقے کے اوپر جو انہوں نے احادیث لی زیادہ تر سنی کتابوں سے لی ہوئی ہیں، تو نماز کا طریقہ سیم، عقائد سارے قرآن میں ہیں، باقی مسائل تو بہت تھوڑے بچ جاتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر عمل کریں، باقیوں کو چھوڑیں۔ جس کتاب کی مرزا اتنی تعریفیں کر رہا ہے اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ مرزا نے آج تک کسی ایک ویڈیو میں بھی نہیں بتایا۔ حالانکہ مرزا نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن آج تک مرزا نے یہ مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ کہ معمولی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ شیعہ کیا نماز اس سرے سے باطل ہو جاتی ہے، اور یہ تاثر دے رہا ہے اس جگہ بھی، اس ویڈیو میں بھی، اور اکثر یہ بات کہتا رہتا ہے کہ جی شیعہ سنی نماز ایک ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیا کبھی مرزا نے یہ بھی بتایا کہ آمین کہنے سے ان کے نزدیک نماز سرے سے باطل ہو جاتی ہے؟ وہ آمین کے اتنے خلاف ہیں، جبکہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ آمین سنت ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ بلند آواز سے کہنی چاہیے آہستہ آواز سے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں آمین کہنا سنت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے فرق موجود ہیں، مثلا ایک فرق ہم نے بتا دیا آمین کا کہ ان کے نزدیک نماز سرے سے باطل ہے، لیکن یہ بات مرزا نے آج تک کیوں نہیں بتائی؟ اور مرزا نے اس مسئلے کی وجہ سے ان کو کبھی بھی آمین کا دشمن یا آمین سے بھاگنے والے کیوں نہیں کہا؟ یعنی اہل تشیع کے متعلق مرزا کے اصول اور ہیں اور اہل سنت کے متعلق اصول اور ہیں۔ اہل سنت کی جب بات آتی ہے، بالخصوص احناف کی جب بات آتی ہے، تو مرزا اس قدر آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ بجائے علمی اختلاف کرنے کے، دلائل کے ذریعے اختلاف کرنے کے، اس قدر فتوی بازی اور بھونڈا انداز شروع کر دیتا ہے کہ جی درود کے دشمن ہیں، درود سے بھاگتے ہیں، جبکہ شیعہ بھی درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، لیکن کبھی بھی مرزا نے یہ نہیں کہا درود ابراہیمی کے دشمن ہے۔ پہلے تو جھوٹی وکالت کی ان کی کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جب اس کو بتایا گیا کہ نہیں پڑھتے پھر کہتے چلو جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح یہ کبھی نہیں کہا کہ آمین کہنے سے ان کے نزدیک نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہ کبھی نہیں کہا کہ آمین کے دشمن ہیں، آمین سے بھاگتے ہیں، یہ باتیں ان کے متعلق کبھی نہیں کی۔